Good morning, mayong buntag sa tanan, mga viewers ning akong programa, The Whole Counsel of God, bugos nga matambag sa Diyos. Sumasa akong intro, pulong Apostol Pablo nga atong basa di sa mga Buhat Kapitulo 20, versikulo 26 o 27. Managaingon, wherefore I will take you a record this day, that I am pure from the blood of all men. For I have not shown to declare unto you all the counsel of God. Pamatuod ko kaninyo kurang adlaw, dili ako kapanilingan sa dugo, ni bisan kinsa kaninyo. Kawala ko musibog sa pagmantala kaninyo sa bugos nga tambag sa Dios. Salamat sa Ginoo nining kabuntagon. Ginaot unta nining adlaw, yatang tagaan og espirituhanong pangunahuna, espirituhanong kaalam, unta managpakakabot kita pagsabot sa mga pulong aniya sa balaang kasulatan, uban siya mga bugos nga tambag sa atong Ginoo. Akunon sa angay nga buhaton sa tao. Ginaot nga dili kini mo balik niya nga way kapuslanan, ug labaw sa tanan, mo ako mga pag-ampo nga unta mabutang kini sa inyong hunahuna, ug masulat sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing kining pulong nga atong madunggan hini siya balaang kasulatan. Ipaabot kaninyo ning ubos niyong isuon sa Ginoo, Eldad Rosicos sa Libho, Tabugon, Cebu. Okay, masugod ta. Sumala sa itong mga pagtuon sa balaang kasulatan sa nangaging adlaw. Atong mahibaluan nga ang kasuguan sa Diyos nga gipatiliwad-an ni Moises awahira og 400 ka tuig. 430 ka tuig sa saad sa Diyos ngadto kang Abraham. Nga sa ato pa bot sabton nga nag-una ang saad sa Diyos ngadto kang Abraham. Sa Genesis 17 versikulo 4 ug 7. Mutoy nagsukad ang una dito magsugod ang maayong balita ngadto kang Abraham sa iyang pag-ingon, mahimo ikaw ang amahan sa daghanan nga mga nasod. Sa unsang paagi, magbuhat siya gula na katapusang tugon sa iyang kaliwat sa ulahin niya. Atong nasubay nga maong kaliwat mao si Kristo, everlasting covenant. I will keep my promise to you and to your descendant in future generation as an everlasting covenant. Kimo siya. Galacia Kapitulo 3, versikulo 16 ug 17, ang maong kaliwat, maong atong Ginoong Kristo. Nganong yung kung awahi, o 430 ka tuig ang kasuguan. Awahi, o 400 years. Kaya ang mga anak sa Israel, gipaadto sa niya na ulipon ang katawhan nga Israel o 400 ka tuig dito sa yuta sa Ehipto, sumala sa kabubuton sa Ginoo nga gisulti niya daan ngadto sa atong amahan sa pagtuo nga sa Abraham. Okay, sa Genesis Kapitulo 15 versikulo 13-14, ug miyon siya kang Abram, sa tinuod gayud hibaluan mo nga ang imong kaliwatan magadumuluong sa usa ka yuta nga dili ila, ug didto sila mag-alagad kanila, ug sila pagasakiton sulod sa 400 ka tuig,
ug ang nasod usab nga ilang alagaran paghukman ko ug sa human niini mamahawa sila nga adunay daghang bahandi. Itong pangluha ni Mrs. So, milabay una ang 400 ka tuig gikan sa pagsaad sa Dios ngadto kang Abraham nga sa iyang kaliwat sa ulahi niya magtukod siya wala na katapusang tugon. Mamao kini ang bag-ong tugon nga taliwadan sa itong Ginoo. Matura ni ini sa Galasya. Ito nang balik-baliko ni itong lison. Ito itong sabtan bagay. Galasya, mga taga-Galasya, Kapitulo 3, and then versikulo 16 o 17. Ngunit suwat. Karon ang kang Abraham gisulti ang mga saad ug sa iyang kaliwat wala siya mag-ingon usa mga kaliwatan ingon nga daw daghan sila kun dili ingon nga usa ug sa imong kaliwat nga mao si Kristo. Musa magaingon ako niini usa ka tugon nga gikauyonan ang daan sa Dios kang Kristo. Ang kasuguan nga gihatag sa ming-agi na ang 4 kagatos ug 3 ka tuig wala magbungkag aron ang saad mahimong walay pulos. Wa ka bungkag kay ang saad sa Dios nga mahimo siyang amahan sa daghang mga nasod nga maapil atang mga hintil pinaagi sa maong walay katapusang tugon nga iyang pagabuhaton sa kaliwat ni Abraham sa ulahi niya nga mao si Kristo. Ug ato sang hibbaw-an nga pag-abot sa maong kaliwat kang kinsa gihimo ang saad, iya sang gitubos ang iyang mga tagilungsod nga mga Hudiyo gikan sa kasuguan. Matura na Galasya Kapitulo 4 versikulo 4 ug 5. Ingon siya dre, apan sa pag-abot sa kahingpitan sa panahon gipadala sa Dios ang iyang anak nga natawo sa usa ka babay, natawo sa ilawom sa kasuguan. Aron pagtugso niya sila nga naa sa ilawom sa kasuguan. Aron makadawat kita sa pagkasinagop nga mga anak. Ang mga Hudiyo na iyang gitubos sa ilawom sa kasuguan. Kaya sumala sa pagtuon kita mga hintil, wala pa net. Nakaapilan ta sa kamatayon na human sa kamatayon sa itong Ginoo. Pinagi sa itong pagtuo sa mga maayong balita. And then, ato sa nahibawan nga human niya matubos, dili sana mahimong idugang ato sa saad niya kanto kang Abraham. Sa bersikulo 15 nga ingon dinhi, mga igsoon, nagasulti ako ingon nga tao, bisan ang usa ka tugon, iya lamang sa tao. Tali sa Dios kang Abraham. Apan sa mapamatud-an na, walay bisan kinsa nga walay pulos kaniya, kung makadugang niini. Testamento. Effect na sa maong testament. Nagsaad sa Dios nga to kang Abraham, di na mahimong idugang ng kasuguan. Muna iyang gilansang sa cross na sa Hudiyo, kaya di sa tualang sa tanang tao. Dili at alang tibok kalibutan. And then, Galasya 3:23 santo 25. Ang basahon. Ingon din apan sa wala pa moabot ang pagtuo, nalukban kita ang mga Hudiyo. Kay Hudiyo, saan si Pablo? Sa ilawom sa kasuguan, nga natago ngadto sa pagtuo nga sa ulahi, igapadayag. Sa pagkaagi nga ang kasuguan na himo nga atong magtutudlo, mag-aagak, sa pagdala kanato ngadto kang Kristo aron kita pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. Pankaron nga miabot na ang pagtuo, wala na kita mailawom sa magtutudlo. Dili na ilawom sa kasuguan sa Old Testament law ang bag-ong tao nga naa kang Kristo.
Ano man, ilang sa ganyas krus na labaw pata mga hintil nga tayo labo. Wa pagay tamatao nitong panahon na gawas nga patamatao. Wa tayo labot nga kasuguan. Kapil ang tapin agis may balita. May tungod sa kamatayon sa itong Ginoo, sa dugo sa itong Ginoo Kristo. Ato na nabasa sa Ephesians chapter 2. No? Ako nang gibasa hapong adlaw. Chapter 2 and then verse 11 up to 14. Yan ang kuhot doon nga niya. Pankaron kang Kristo Jesus kamo nga kaniadto ng hilayo, gipaduol kamo tungod sa dugo ni Kristo. Kita mga hintil. Ano man, wa tay labot sa mga tugon sa mga saad. Nga kamo mga walay paglaom o mga walay Diyos din sa kalibutan. Kita mga hintil. Hintil na nasod. Ang Israel ang mga anak sa Israel. Muna gipamatuod ko hinga. Ang kasuguan, the Old Testament law of God through Moses is specific only to the children of Israel who come out from their slavery in the land of Egypt within 400 years. 30 katuig dito sa Kamingawan, dito gibutangan na sila kasuguan. Dito sa nataw nga atong Ginoo, 30 katuig. Sugod siya pag ministeryo, 30 ang iyang edad. And then, iyang gibungkag ng mambalaw sa mga Hudyo. Kaya muna'y bumbong nakaulang sa mga hintil o sa mga Hudyo. Atong hibaw, anak, nga ang kasuguan milungtad hangtod lang kang Juan, kasuguan kang mga propeta. Sugad niya itong panahon na giwali ang gingharian sa langit. O ang mga tao nagasulod ni silinog sanay. Ano man, nag-iingon ko na sa miagi nga maglisod sila pagbiya sa Old Testament law. Ano man, nagtuos lang mamatarong sila pinagi na. Muna yung makapamatarong sa tao. Apan ang kamatuuran, dili na maoy, makapamatarong. Hinumdumi nga ang kasuguan, gihatag ngadto kang Moises. Apan ang grasya ug ang kamaturan miabot pinagi sa atong Ginoong Kristo. Juan 1:17 sa inyong mga Biblia. May kamatuoran ng kasuguan. No? Kaya may tao pang maluwas niya na si Kristo namatay sa walay hinungdan. Di sa na mahimo imo isagol sa bag-ong balaod, bag-ong tugon. Sumasa kong ingon na, kaya ang bag-ong tugon lahi kaysa naunang tugon. Karon 400 years na ulipon dito sa Egypto. 430 years niabot ang saad sa Diyos kang Abraham. Pag humani ana, dili mahimo mo na hinungdan nga iyang giluwas ang mga Hudyo gikan ng kasuguan. O maghimo siya og kingdom. Iglesia, magtukod siya ng iglesia, sumala sa iyang saad ang Apostol Pedro sa iyang mga tinunan. Ina niya Pedro. And so I tell you that you are Peter, and on this rock foundation I will build my church, and the gate of the Hades cannot prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatsoever you loose on earth whatsoever you bound on earth will be bound in heaven, and whatsoever you loose on earth will be loosed in heaven. Mga mensahe sa pagsulod sa mga gingharian. Ang kamatayon, ang Jesus nga ilang gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo o Kristo. Mga Buhat, Kapitulo 2, versikulo 36 o 37. Natukod sa ang iyang gingharian nga inubanan sa gahom sa maong kapitulo. Mga Buhat, Kapitulo 2, versikulo 1 hangtod sa 4. Pagminsay ni Pedro unsa ang pagsulod ang maong gingharian. Gikan sa mga Buhat, Kapitulo 2, versikulo 14, siya mo'y unang mi-open sa mensahe kasi tagaag mga Yahweh sa mong gingharian. Sa diyang ang tao
nakasabot o gisakitan sa silang kasing-kasing o nahibalo nga ang Hesus kailang gilansang sa cross gihimo nga Ginoo Kristo. Ingon sila sa mga apostoles, mga tinun-an sa Ginoo niadtong panahon na mga igsoon, unsaya mo angay buhaton sa itubag ni Apostol Pedro. Ingon mga yawi sa ginghari, hatag itugyanan sa mga yawi sa gingharian. Repent every one of you and be baptized to the name of Jesus Christ so that your sins are forgiven and you will receive the gift of the Holy Spirit. Pag hinulsol ka mo o managpabautismo ang tagsatag sa kaninyo sa ngalan sa itong Ginoong Kristo tungod sa kapasayloan sa iyong sala o madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Kaya ang mga saad alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo sa tanan nga pagatawgon sa Ginoong Dios. Say saad niya kadto ka Abraham nga mahimo siyang amahan sa daghanan nga mga nasod. Apil at mga hintil diha sa kamatayon sa tong Ginoo. Dihatan maapil. Watay labot na Old Testament law of God to Moses. Kawas nga tamataw ni adto. Pinugnan pa sa itong panahon na nagpili ang Diyos og nasod diin at tumuguha ang manluluwas nga iyang gisaad. Among bata, mga tao, among bata, ang mga anak lalaki iyang ihatag at tumugula yun sa lineage ni Abraham kay si Jacob, anak na ni Isaac, diba? Kaluhan ang bata. Isaac o si Esau. O si Jacob o si Esau, anak ni Isaac. And then sa linya ni Jacob, si Jacob mo na ang Israel. Pinugnan hangtod ang pagtuo gipadayag. Pag-abot sa pagtuo, iabot na ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad, wala na mailaw ang bagong tao niya ng Old Testament law of God through Moses. Yun sa pagluwas sa itong Ginoo ang iyang mga tagilungsod mga Hudiyo. Kung kita nga hintil kaabot naapil ta tungod sa dugo sa itong Ginoo. Siya iyang gidawat ang tanang tunglo niya. Galacia Kapitulo 3, versikulo 13. Kang iyang mga tagilungsod na ilawom sa pagtunglo. Matinungo nga pabuhaton ni sa kasuguan o mga kalagdaan sa Old Testament kay sipyat sila usa ultimo pagpangahoy mo sa adlaw ipapahulay tabangan ka ng pato bitang nahintil watay labot pasubo nga palandungon sa giingon ko na sa unang pagtuo ayunay mga gustong mahimong magtutudlo sa balaod sa kasuguan bisan sila wala makasabot sa mga pulo nga ilang ginlitok o ginapamatud-an nila. Anang kasuguan, wala na himua para sa tao, mga matarong na. Wala ang Kristiyanon dili ilaw. Saan ninyo sa 1 Timothy chapter 1 and then verses 3 up to 11 o 12. Ano nyo masabtan kung sa paraasa ng kasuguan. Old Testament law. Nailaom tas balaod sa itong Ginoong Kristo. Sa gingon ko naghapon, kung makabasa mo nga itong Ginoo nagtudlo, ang tao patumano niya nang napulo kasugo. Dinis bagong testamento. Ug ang mga apostoles nagtudlo niya na. Old Testament law of God, ordinances, rules, and regulations sa daan tugon. Basahin ko niyo asang dapita. Ang patumano. Lahi ang bagong tugon kaysa daan tugon. Gisaad gitagna na daan sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31-34. Magbuhat ang Diyos o bagong tugon. Dili sama, not like the Old Testament law. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko bang sa ilang mga ginikanan sa dihang giagak ko sila sa pagpanggula ikan sa yuta sa Ehipto.
Pagpagula gikan sa pagkaulipon sa yuta sa ito, dili sama, not like Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 hangtod 34. Muna ang kamatuoran. Muna diha nga ang kamatuoran nga ang Old Testament law mo na gigamit sa kingdom of Satan nga nag-una sa atong Ginoo sa Kristo, so wala pa ang magtukod siya gingharian ni Siyota. Ipakita na ni Satanas ato na nang naistadihan sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 8 hangtod sa 10. Gihatag ko, gipakita, gidala siya taas nga bukid ug gipakita ang tanang gingharian sa Siyota. Kini ihatag ko na nimo basta mahapa ka sa pagsimba kanako. Kaya ang ihatag iya nagawngan may Satanas, nagawngan kanya si Iba, Adan si Iba sa usalang kasugo, unsa pa kadagdaghang kasuguan, ang kalagdaan, nakatawa sa Satanas. Ingon ko na, awahi, na nasasaad sa Diyos nga tukang Abraham. Pag-abot sa kaliwat, nag-una na putong kasuguan. Nag-una magsuguan so pamabot ang kaliwat, mo'y naandan sa itong mga ginikanan sa mga Israel. Ug noon, subo maplandungon nga gitudlo pagyud sa mga nasod nga way labot niya na ni dukop sa tibok kalibutan. Old Testament law of God to Moses, maghihimo nilang nagtuos lang matarong. Muna pag-abot sa gingharian sa atong Ginoo, ang mga tao nagasulod ni islinog sanay nga naman tungod kay nagtuo sila nga mamatarong sa niya ng kasuguan. Bisan pagkapila balik-balikan ni Apostol Pablo nga iya masulat is Galacia o sa mga taga-Roma o tanan, bisan sa Apostol Pedro, away mamatarong ana. Matarong ang kapinaagis pagtuo ni Usmayng balita may tungod sa iyang anak nga iyang gipadala din sa kalibutan aron pagpatiliwala sa kaluwasan. Diya sa krus gidaog niya. Diya sa krus gilansang niya ang gahom sa sala nga mao kasubuan. Kolosas 2:14. Ephesians chapter 2 verse 15 sa inyong Biblia. Hebrehanon kapitulo 10 bersikulo 5 hangtod sa 9. Gikuha niya ano na, gibungkag niya ano na aron matukod niya ang ikaduha. He abolished the first and then he established the second. Okay. Ang kingdom natukod, mga buhat kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 4. Giyon sa pagsulod ng mga tao nga naduga ang 3,000. Bituo sila, naghinulsol sila, ilang ibiyaan ng kasuguan sa Old Testament law, nga di ay na makapamatarong. Labaw lang ng mga Diyos-Diyos nga ilang isunod sa ubang mga hintil kay niya itong panahon na daghan kay mga lugar itong panahon na minaw sa mga apostoles nga nanagwali dito sa adlaw sa Pentekostes human silang kagdawat o gahom. Idugang automatic na Ginoo 3,000 katawo nga ning pabautismo na naghinulsol. Na di nakakita diya sa Kristohanon sa dihang niya botang mong gingharian, di nakakita diha. Yun na pa'y nag-ampo sa tibuok mga buhat. Hantod nga rin ang ampo, thy kingdom come, thy will be done. Kaya ang kingdom natukod na. Ang subok nga palandungon, ano na pa'y nagpaabot ron nga magtukod pa kunong Ginoo. Gingharian sa kalisod sa kalibo katuig. Una yung sayop, no? Atong Ginoo, kamo nagasusis kasulatan. Kay kamo na nagtuo nga pinaagi ni makabaton kamo kinabuhing dayon. Ug gani kini mao nagpamatuod mitungod kanako. Pandili mo mori kanako aron ta makabaton mo kinabuhi. So, ang tuyo sa Ginoo mo response kasi ang invitation. Nagtukod lang siya sa gingharian. Usara pud gingharian ang iyang iga
tugyan sa katapusan. 1 Corinthians 15 and then verse 24 sa inyong Biblia. Ang hinumdumi nga ang gahom mong gingharian, ang mga yawis mong gingharian nga mutuo ka sa may balita na tungod sa kamatayon ni Jesus nga gihimo sa Dios nga Ginoo o Kristo. Gawas kaniya wala laing Kristo, wala laing maka adto sa amahan gawas kun dili pinagi kaniya. I am the way, the truth, and the life. No man comes into the Father without me. Kaniya. Una siya. Ang maing balita sa diyang makabungog ka matod pa ni Apostol Pablo sa iyong sulat sa mga taga-Episo, Kapitulo 1, versikulo 13. Basahon. Ephesians chapter 1. Muli may balita, madunggan nimo nga kaniya usab sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuoran sa maing balita sa inyong kaluwasan, nga kaniya usab sa aming tuo kamo gipatikan kamo sa Espiritu Santo sa saad. Kaya makadungog ka sa kaluwasan nga pasiugdahan sa itong Ginoong Kristo. Kung wala siya, wala'y taong maluwas. Kung wala ang iyang kamatayon, kanyang dugo nga giula dito sa krus, wala'y mahimong hugas sa tanan mong kahugawan sa sala. Ang maong paghugas, madawat mo kung mutuo ka o magpabautismo. Ang balita. Ano siya, anda kong sugo. O kining maing balita, iwali ni sa tibuok kanasuran, pagpamatuod, ug unya maabot ang katapusan. Mateo 24, versikulo 14 sa inyong balaang kasulatan. So, ibasa. Ug wagay diha, magtuon ako. Kining maing balita, maoray ni gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa tanang mga tao, mahudyo ka magmahintil. Muna giwali na sa Pablo ni siya mingon, utangan ako. I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you who are at Rome also. For I am not ashamed to preach the gospel of Christ, because it is the power of God unto salvation to everyone who believe. To the Jew first, and then to the Greeks also. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Wala ko ikaulaw ang may balita, kay kinimaw ang gahom sa Diyos, alang sa kaluwasan sa tagsa nga mutuo, mahudyo ka magmahintil. Kay diha kaniya may balita. Ipadayag ang pagkamatarong sa Diyos gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo. Kay nisulat kini nga nagaingon, mamatarong ang tanan nga may pagtuo. Pagtuo ra, magaan akong luwan, dili mabugat matud sa tong Ginoo. Di kay bantay-bantay din ang kasuguan. Tuhui ang may balita nga siya namatay tungod sa atong mga sala. Nga siya mamidala sa itong mga sala, diha siyang lawas nga sa kahoy, aron kita mamatay nga sa sala, mabuhi nga sa pagkamata. Hinumdumi, ato nang isgutan nga ang balaod sa itong Ginoo, monarkiya. Siya mo hatag og balaod, siya mo patuman sa balaod, siya mo hukom tumala sa balaod. Ang hukom lang sa balaod nga hisgutan. Pag-ingon niya, panlakaw kamo sa tibok kalibutan, iwalay niyo ang may balita ngadto sa tanang binuhat, ang mutuo ug magbabautismo maluwas, apan ang dili mutuo hukman sa silot. Tinuod na. Kay matud pa ni Apostol Pablo dinhi sa sikan iyang ikaduhang sulat sa mga taga-Tesalonika, kung basahon, Kapitulo 1, versikulo 8-9, nga sa siga sa kalayo, magahatag sa palimalos sa wala makaila sa Dios, ug sa wala magtuman sa may balita sa atong Ginoong Kristo, nga magaantos sila sa silot nga walay katapusan, nga pagkalaglag gikan sa naong sa Ginoo sa himaya sa iyan.
gahom. Sigas kalayo, impyerno. Duhare sa mo. Wa ka mo tuo. Awa ka makaila si mong Diyos. Ang ubang simba ng mga Diyos. Nagtuo kag Diyos na makatabang na nimo. Wa ka kaila sa tinuod nga Diyos. Wa ka kaila sa Diyos. Anak sa Diyos. Nga nagluwas kanimo gikan. Naghugas ang iyang putli nga dugo kay waay hikaplagan sala diha siyang baba. Iyang putli nga dugo mo gihugas tanan kawgawan sa sala. Iyang giula dito sa krus tungod ug alang sa imo o sa akong kaluwasan. Kana madawat mo kung motuo ka may balita o magpabautismo. Hindi ka motuo, di ka mapil. Ang motuo ra may maluwas apan ang dili mo to hukman sa silot. Sayon kay pag gusto kang nagaikaplete nga sa impyerno laay to. Ay to may balita. Mutuo ka o magpabautismo duha nga maluwas ka kay buhaton mo. Tuhui. Manay hukom. Na ang Ginoo ato nang istadihan nga adto ta papaminawa bisas Moises ni ingon. Patalinghugin ninyo siya. Wa siyang patalinghugin niyo ang akong kasuguan. Wa. Yung atong Ginoo. Kamu nagasusis kasulatan. Kay kamu nagtuo nga makabaton kamu kinabuhing walay katapusan. Ug gani kini sila mao nagpamatuod mitungod kanako. Kan kamu dili mo ray kanako aron ta makabaton kamu kinabuhing. Dunay mo sumbong ninyo si Moises nga inyong gilauman. Kamu mga denominasyon dunay sumbong niyo. Si Moises nga inyong siya sunod-sunod. Muring sumbong di ba giingnan tamo nga adto paminaw sa propeta sa Dios nga patindugon sa kaulahing mga adlaw. Nga hindi magpatalinghog kaniya. Pagapuo ngayon gikan sa tintalawad-an sa katawhan. Muray mo sumbong ni Moises. Di anong mong sunod-sunod sa kung suguan nga hagbay pa ng gibungkag. Dihin lang kutob mga iso. Napamalandong ipag-ayog. Ang pulo nga inyong nadungog. O hinaot nga maka matngon mo. Ang kanang inyong denominasyon ng ibarugan girambo ng kasuguan. Kaya mo, sagiyon ko na, basta pasabtan po yung mga Rumat, Kapitulo 7, versikulo 1-4. Kinahanglan mamatay sa ka sa una ni mong bana. Usa ka maka maadto sa bagong pakigsaan. Mamatay sa kasdaan pakigsaan. Ikang Hudyo, kita mga hentil, watay labot. Igor ta pagtuo sa may balita patungkol kang Kristo, watay labot na nagsuguan. Daghang salamat, may buntag.